Kein Weißer einem Schwarzen, kein Schwarzer einem Weißen in irgendeinem Punkt überlegen. Für Allah ist der Gottesfürchtigste unter euch der wertvollste. Friede und Segen sei mit euch und mit uns allen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Veranstaltung habe ich einige Wortmeldungen gelesen, die католической церкви, представитель Шварцега, президент исламской церкви, из-за Шварцега жюкти представитель Варказата, его печь разные конвенции шиются, массовый представитель Шварцега, там елшли на цани арад, халхаб демонстрация, халхаб и гонда, ашу венер, was Междига, австрийский центральный Междик Дочига, аж волнахом цену Дочига, будет сенсантеба, она без того, что мероприятие захвата. আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে 10 লক্ষ রোহিঙ্গাকে আমরা আশ্রয় দিয়েছি। আশা রাখি সারা পৃথিবীর মানুষগুলো بصوا كيرستا تايبتي قوام أبونا حدود بلا شادك دعونا تصني داخل ربنا يخليك داخل وايدا خذها حال وش كيوب شناتsa هو بنا تصني لاش دوي تصني داخل دوي ومحكا داخل شدوي دعونا اشتفاق olan var zaten. Adam izni olmadan çekiyor. Ama çeker de izni isteyecek. Yayınlayabilir mi, yayınlayamaz mı? O şeylerde çekilen hepsinin izni var. Kaçak çekiyor.